Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Burung merpati mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mararna bi syajara fiha farkhan humrah. Fa akhadna farkha humrah. Fa akhadnahuma." Suatu ketika kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melewati sebuah pohon. Di sana kami melihat 2 ekor anak burung merpati. Fa akhadnahuma. Kami mengambilnya. Faja'at al-hamrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tasih. Larilah anak burung merpati itu. Larilah induknya. Induk merpati itu lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasih menjerit. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fajja'a hadhihi bi farkhaiha?" Siapa di antara kalian yang telah menyakiti atau telah membuat sedih induk burung ini karena mengambil anaknya? Qulna nahnu ya Rasulullah. Kami yang mengambil anaknya. Faradduhuma. Kembalikan keduanya kepada disarangnya, disangkarnya. Kembalikan kepada induknya. Allahu Akbar. Tahukah Anda kenapa burung ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirasakan oleh hewan-hewan. Maka mereka cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Tahu mereka kepada siapa mereka mengadu. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata hadisun sahihul isnad walam yukhrijahu, dan Bukhari serta Muslim tidak mengeluarkannya atau tidak mengeluarkannya di dalam sahihnya. Lihatlah datangnya induk burung ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menunjukkan hewan-hewan tersebut cinta, suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.